Ayo teman-teman, walaupun makanan aku sederhana banget ya, tapi mereka bahagia banget memakan makanan kita yang Indonesia punya. Jadi ini kebanggaan tersendiri buat aku makanan ini teman-teman. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum, bye bye. Semoga kalian suka sama video kita ya. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di channel. Hari ini teman-teman aku mau masak masakan Padang buat keluargaku di channel ini. Kenapa? Karena kemarin nenek ulang tahun, tante aku nomor 1 mereka pada bilang, Santi, kapan lagi aku bisa icipin makanan Indonesia selagi aku di rumah nenek katanya. Nah hari ini aku bikin makanan khas Padang yaitu gulai kikil teman-teman. Yuk kita masak sama-sama, nanti kita kasih ke mereka makan ya. Gimana reaksi mereka makan kikil nanti. Nah, bumbu gulai kikil ini aja teman-teman. Jahe, laos, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, cabai 2 biji aku pakai ya. Ada cabai rawit dan cabai gede. Ada daun serai, daun salam, daun jeruk, ketumbar, bumbu kambing, merica dan terasi 1. Bumbu-bumbu sebelumnya akan kita blender dulu ya. Tante-tante aku ini nggak bisa makan pedas teman-teman, jadi cabenya aku kurangin. Kelapanya juga di blender ya. Enak sih hidup di Indonesia teman-teman. Mau kelapa tinggal pesan, nggak usah di blender sama kita. Ini kikil udah aku rebus tadi teman-teman. Wah, lembut kan teman-teman? Wah, lembut teman-teman. Ini aku nggak makan nggak apa-apa. Sekarang kita akan menumisnya. Kita tumis dulu bumbunya ya. Ini tanpa air, tanpa minyak ya teman-teman. Garam, gula dan penyedap ya. Ini pasti teman-teman banyak bertanya, kok kayak gitu cara bikinnya kak? Nah, ini kayak gini dia lebih meresap bumbunya ke dalam teman-teman. Ini harus diaduk ya teman-teman biar nggak pecah santan. Nah kayak gini teman-teman udah mendidih, tetap diaduk ya, dikacau, diaduk terus. Kalau bikin gulai jangan lupa diaduk ya teman-teman. Kalau udah mendidih ya, itu sekali-sekali diaduk itu udah boleh. Wow, mantap. Tapi nggak pedas teman-teman. Kita angkat dia ya. Gulai kikil aku udah matang teman-teman. Sekarang aku masak makanan yang kedua ya.
nggak tahu ya teman-teman, keluarga suami aku tuh suka nggak sama goreng-goreng kayak gini. Ini karena ada ikan asin di sini loh. Jadi kurus-kurus ikan aku. Kita sisihkan dulu ya. Wah, ini cabenya cuma cabai, tomat, dan bawang putih, bawang merah ya teman-teman. Ini tomatnya ini banyak teman-teman, karena mereka nggak suka cabai kayaknya. Jadi menyesuaikan selera mereka aja ya. Yang penting mereka suka makanan Indonesia. Masukin pete. Wah, habis tangan dan minyak. Ini gara-gara tomatnya banyak teman-teman, jadi banyak air gitu. Padahal aku nggak pakai air main blender loh. Berat-berat. Masya Allah baunya. Ayo teman-teman, hari ini aku sebagai menantu yang baik mau ngasih tante-tante aku tuh makan makanan Indonesia. Harus makan makanan Indonesia. Oh, ini banyak sayur di sini. Lihat. Ada mentimun, ada pancai. Ini ada goreng-gorengan. Ini kikil. Oh, kikil. Udah. Bukan buat kamu hari ini. Ini khusus buat tante aku. Yuk teman-teman, kita jalan. Yuk. Teman-teman, aku nyampe di tengah jalan ya, ketemu orang yang menjual pir di pinggir jalan. Jadinya katanya boleh diambil. Jadi aku maksudnya bukan ambil ya, dibeli. Tapi kita boleh metik sendiri katanya. Jadi aku telanjangin deh makanannya, aku taruh di mobil. Jadi keranjang aku bawa ke dalam. Yuk masuk yuk. Oleh-oleh buat tante nanti nenek. Bener nggak sih ini? Yaudah mah. Teman-teman, bikin orang ngakak nggak sih? Dia pakai gembok teman-teman. Kayu doang, aku bisa matain ini. Kita nunggu orang ya. Sangku, cili renjara. Kalau di kampung mah kayak gini teman-teman. Ini kacang kedelai nih. Lihat lebat nggak buahnya?有很多。好了，等会儿过来了，看到了。Sangku, kayaknya Sangku. Aku bikin malu aja tante aku nih. Orang punyanya udah datang. Tante aku minta kedelai sama dia teman-teman. Wah, terceli ya? Ya. Lah. Oh. Aku cepetan. Kayak masuk ke tanah hutan nih. Satu pohon dua motif warnanya. Ada yang warna merah dan warna hijau loh, Kuang. Tapi itu Sangku. Kenapa? Dua teman-teman. Ada yang warna merah, ada warna hijau, satu pohon. Katanya dikawinin. Maaf. Gede-gede buahnya. Loh, Kuang. Gitu. Waduh. Wah. Wow. Ini udah matang belum ya? Ayo. Wow. Yang kuning. Banyak airnya. Manis banget. Manis ya? Loh, Kuang.
orang Indonesia ya, jago berhenti tahu nggak? Saya lihat TV ya, kadang bisa naik ke atas nih. Keenakan ya lokongnya. Manis. Manis. Udah kita jalan. Sana masih banyak. Ayo. Nah, Nah, kok tiga. teman-teman, ini beda lagi motif pirnya teman-teman. Ada 3 bentuk motifnya di sini. Ini yang wangi, ini yang kuning, ada satu lagi nih. Ini ya susu ya. Ini yang susu ya. Susu tuh kayak apa sih? Kayak gini bentuknya. Jadi beda motif teman-teman. Jadi beda bentuknya. Tahu apa sih? Ya beda kan? Ini yang wangi. Coba lihat, coba makan. Ini enak. Masanya ini. Sama coba ini susunya. Diam. Ketawa terus. Nah. Ini buat nenek. Ini lembut isinya. Siang. 香吗？还有塑料袋啊？好好好。Nah, 还没搞了，你要是搞几天，炸的都是香味儿。 istirahat dulu ya. 哇给我大爷，给我。 Udah penuh. Yuk, balik yuk. 哟， Ini ya teman-teman. Berat. Ini ya. Kalau aku nggak ngantarin makanan ya, aku potes sampai sore ini. Enak enak. birnya. Kita ke rumah nenek yuk. Ayo. 问有的，拿日之前能有30多斤。豆豆。 这就是1块3，不用称。这是108的，109。 Opa nih Kak.好。 Ayo teman-teman, jalan kita. Kita langsung balik ya, atau pergi ke rumah tante. Aku karena keseruan metik-metik buah ya, karena tangan kosong ke rumah nenek itu kan gak enak. Terus aku ketemu buah pir di depan. Tahu-tahu kata bosnya boleh dipetik. Ya udah aku petik sendirilah, pada aku milih-milih di keranjang buah-buahannya. Tahu-taunya di ladangnya ya. Satu pohon itu ya ada 2 motif buah-buahannya, buah pir itu. Ada yang rasa susu katanya, ada yang kayak apel. Seperti itu teman-teman, gimana keseruan kita hari ini. Tapi sayang cuma sebentar karena kita kan mau ngasih tante aku makanan Indonesia gitu. Ya udahlah ya, nanti kita panen-panen ya. Sekarang kita lanjut ke rumah nenek atau ke rumah tante nomor 2. Kenapa senyum-senyum? Dia ketawa, ada apa? Kalian lihat di komenan deh nanti atau di video kita ya. Ngomong apa dia tadi? Haha, Woman Laila. Ayo, aku hobi liang ah. Lihat teman-teman. 爸拿的呀。爸，我去给瞧一下，造呢？造完了吗？走了。走，哎呀，masuk yuk. 你去接烟儿，我接烟来。不用，不用。我去上厕所拿东西。好嘞。妈呀，又有好吃的啦！对呀，因为有你在这里，我都是故意做给你，小狗。Hai teman-teman, kita udah nyampe. Bơ小狗？你在哪里吃？在哪里吃？搁哪里吃？搁这嘎吃，搁这样。可以ya. Kita siap-siap dulu ya teman-teman, mau makan langsung karena mereka udah pada lapar. Nenek aku habis makan. Udah lapar dia katanya, jadi nggak ketunggu kita. Wah, jadi walet. Wah, ini sayuran nih teman-teman. Apa enggak? Apa? Bau petenya Masya Allah. Jangan dibuka. Ini rahasia. Tunggu mereka datang. Ya enggak teman-teman? Cuci tangan dulu. Cuci lah. Nah, kalau di sini teman-teman makan itu ya nggak ada piring ya,
Kalau orang China makannya pakai mangkok. 你擦干印儿，那咱去拿高去呢。 Aku siapin dulu ya. 这些够不够？这些不够啊。 Mereka pada siapin sumpit. 印儿吧。 Wah, siang ah. Taruh di sini aja. Sama yang li. Cai. 刮呀， Saya ingat yang lain dulu deh. Keringatan dia. Hari ini nggak tahu deh. Cepat lah. Makin cantik aja nenek aku. 来，我们一起吃饭。哇，太漂亮了！奶奶，我穿衣服你看破烂烂了。你看你衣服。来，买一点啊。Ayo kita makan. 奶奶坐这地方。啊，坐。奶奶勾勾的地方。哎，正味儿。哇。哇。 哇，我吃这个。牛肉啊。这个是这个是这好，个谢谢，这媳妇儿。哇，什么这是牛蹄筋儿，这么大块啊！奶奶这么大牛蹄子，哎呀妈，牛蹄筋儿。那你吃冬瓜，给你上锅呗，妈。我这个也， Teman-teman maaf ya, kami makan dulu. 啊，好吃，好吃。哎，真牛蹄子，啊，真正蹄筋儿。不是没放辣椒吗？你这个我烫都没拿给你。 Merah langsung mukanya. 不要写到地上，我这么点。好吃，好吃。好吃吗？再去上饭。好吃吗，小狗？哎，大狗。补肾。不是。这看法做真好吃，好吃。做也摇也滑甜。吃完就说。好，哎，好，来，好，我来，你来，来，我来这个。哎呀，好吃。好味儿。 Senang aku lihat mereka makan makanan aku. Lihat. 哎，好吃，我多来点。是吧？好吃。来，我来点。我这个饭老白。这是媳妇做的东西就是爽口。真爽啊！ 正宗的印度尼西亚。让来，你别挂，应该我跟你说，是从上午做的。杨丽，你试试这个绿豆，好吃。嗯，就搞烧白，别去喝了。尝尝杨丽。你尝尝看好不好吃？好吃点你称点，你吃呗。怎么样？真好，好吃再来点。妈给你来点火腿。我吃这个菜好吃，拌那个爽口。爽口，爽口啊！真爽口，真好吃。这个菜多一点吃。微辣，特爽，我大点口吃。特爽。啊，对呀，那味道相当不错。真的好吃吗？好吃，大狗。好吃。你看这个，这是媳妇儿做的味道。我再你看，美。谢对不谢。对？好吃，印度尼西亚的臭豆。找到了。常不喜欢找到。太好吃了。俺现在媳妇做的饭呢，又白又漂亮又好吃呀。最经典的俺奶奶就刮不刮？剩下的老的辣呀。啊，我真得意这一口饭了。哎呦，孩子得意这口饭。这里你第一次我吃我的手艺，是不是？是，这次是好吃。好，你我下次回来你还做给我吃。好，好，谢谢。真的啊，好的，怎么样？越辣越好吃，越来越好吃。越辣越想吃。不要，我吃一块了，我吃一块。你会儿看哇，帅哥。看，这是媳妇做给俺兄弟安排个媳妇儿啊！对了，这事叫我怎么办呀？找个媳妇儿，我这炒。aku tambah poci lagi antri. 我来鱼， Poci lagi antri lihat nggak 这鱼我 teman-teman? 来。 Nggak usah kasih dia. 好了， Tangan kuat, tangan kuat, tangan kuat. Ayo mak. 我给喇叭烂的。哇，喇叭 Wah, poci ya. 啊，我感觉不辣，我感觉不辣，来，辣对辣。我也吃这个一条鱼，三这咸鱼，咸鱼。你可不好吃。这印度尼西亚的吗？哎呦我，不是哎呦又酸，我感觉那个
上哪省来了哈？我就看我刚起来一米吃的，那都吃老香了。Lucu. 我这开始喝。 Nyupi Pak ya. 太辣了。 habis. Habis sama Habis teman. teman-teman. 哎，大夫要喝这叶子汤。我要来，我要来。呀。啊，说是还有 angry. 肉哎，我来一会儿肉。我要汤。啊，这真的。啊，你看你媳妇儿啊，好吃，多好吃。奶奶吃这好啊，好吃，哎呀，这好吃。你看我这大碗，整个的天太跟他孙媳妇点赞。哇，简单了。来一口抱歉，尝尝。太香了。我也来，你看。 Nih teman-teman, kayaknya aku masak sedikitan ya. Jadi mereka udah pada habis sama dia. Mentimun nggak ada yang makan. Selain itu habis. Nanti ya, kalau masak lagi aku buat mereka, aku masak lebih banyak lagi. Ingat ya, kasih duit jajan ya, belanja ya. Yaudah teman-teman, cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum, bye bye.